କରିହେବ ନା, ମାନେ ଅବ୍ୟକ୍ତ କଥାରେ କହିହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଏତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, କୋଉଟା କହିବି କଣ କହିବି ବୋଲି ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। କହିବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯେ ଦିନ ଥିଲା ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ, ଅସାମାଜିକତା ଭିତରେ ମୁଁ ବି ବାସ କରୁଥିଲି। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ ଆଡକୁ ଆଣିଲେ, ମତେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଲେ। ପରିଚୟ ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ମୋର ବିବାହ ଗୋଟେ ବଡ ମାନେ କଣ କହିବି, ସେଇଟା କେମିତିକା ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ହେଲା କହିହେବ ନାହିଁ। ମାନେ ଏମିତିକା ବିଷୟଟା ଯେତେ ମୁଁ କୌଣସି କିଛି କର୍ମ କରୁନଥିଲି। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଜଣେ କିଛି କାମ କରୁଥିବା ଲୋକ କେମିତି ବାହା ହେବ, କିନ୍ତୁ ମୋର ମାମୁଁ, ମୋର ବଡ ଭାଇ, ମୋର ଭେଣୀ, ସେମାନେ 3 ଜଣ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ୟାକୁ ବାହାଘର କରିବା। ଯେହେତୁ ୟା ତଳେ ଆହୁରି ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ 4 ଭାଇ, ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ବଡ ହେଇକି ବିବାହ ନ କରିବି, ମୋ ତଳେ ଯୋଉ 2 ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ବିବାହ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ବିବାହ ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବେଶୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଘାରିଲା। ଆଉ ସେମାନେ ମୋ ପାଇଁ ଝିଅ ଦେଖି ସାରିକି ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ମୋର ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ, ସେମାନେ କହିଲେ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତମକୁ ପୋଷିବୁ। 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ କଣ ତୁ କିଛି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ? ତମର ବିବାହ କରିଦେଲେ ସେମାନେ, କିନ୍ତୁ 5 ଦିନ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମୋ ସହିତ ରହିଲେ ନାହିଁ। ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ବାହାଘର ପରଠୁ ସେମାନେ ମତେ ଛାଡିଦେଲେ। ବହୁତ କଷ୍ଟ ମୋର ଜୀବନରେ ଆସିଲା। ଏମିତିକି ମାନେ ନିଜର ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତ ନିଜେ ଅକ୍ଷମ ଥିଲି। ମୁଁ କେମିତି ଗୋଟେ ଆଉ ଜଣକୁ ଆଣିକି ତାକୁ କେମିତି ପୋଷି ପାରିବି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନା ତ ଭଲ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଭଲ ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ, କି ଭଲ ଖଣ୍ଡେ ମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଖଣ୍ଡେ ଭଲ କିମ୍ବା ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇପାରିଲି ନାହିଁ। ତା ଉପରେ ପୁଣି ଯେମିତି ବୋଝ ଉପରେ ଲଳିତା ବିଡ଼ା ପଡିଲା ପରିକା ମୋର ଭଉଣୀ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସେମାନଙ୍କ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ମୋରି ପାଖକୁ ପଠେଇଦେଲେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତୋ ପାଖରେ ରହିକି ପଢିବେ। ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥାଏ ଯେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟ କି ପ୍ରକାର ଏମିତିକା କାର୍ଯ୍ୟ ଯେ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ନିଃସ୍ୱ, ଅଥଚ ଆମେ 1ରୁ 2 ଜଣ ହେଲୁ, 2 ଜଣରୁ ପୁଣି ତୁମେ ଆଉ 2 ଜଣକୁ ପଠେଇ ଦଉଛ। ତାପରେ ଧୀରେ ଆମର ସଂସାର ବଢୁଛି। ସେମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଯତ୍ନ କିଏ ନେବ ପ୍ରଭୁ, କେମିତି କରିପାରିବି? ମୁଁ ପାରୁନଥାଏ, ପାରିଲି ନାହିଁ ମଧ୍ୟ। ମତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହଉଥିଲା। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ, କହିଲେ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲି ଯେ ଦୁଃଖଟା ସେଇମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଯେ ଯୋଉମାନେ ଦୁଃଖୀ ପରିବାରରୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆଜି ସେଥିପାଇଁ କହିଲି ସମାଜରେ କେହି ଦୁଃଖ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଓ ଦୁଃଖଟାକୁ ବହୁତ ପାଖରୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ଆମେ ଗୋଟେ 10 ଟଙ୍କାର ବିସ୍କୁଟ ପ୍ୟାକେଟ ମଧ୍ୟ ପିଲାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବା ପାଇଁ ଅକ୍ଷମ ହଉଥିଲୁ। ରାତିରେ ଗୋଟେ ବିସ୍କୁଟ ଖାଇଦବ, କୋଉଠୁ 10 ଟଙ୍କା ଆସିବ, କିଏ ପଇସା ଦବ? ସେତେବେଳେ କୌଣସି ସଂସ୍ଥା ନଥାଏ, କେହି ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନଥାନ୍ତି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦବୁ, ପିଲାମାନେ କେମିତି ଚଳିବେ। ଆମେ ସେଇ ଭିତର ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଦେଇକି ଯାଉଥିଲୁ, ସେମିତି କଷ୍ଟ ଭିତରେ ଦେଇକି ଯାଉଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଥିଲୁ ମନ ଭିତରେ ଯେ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ଦୁଃଖ, ଆମ ଅଭାବ, ଆମ କ୍ଲେଶ ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେ ମୋ ସହଧର୍ମିଣୀ, ସେ ଗୋଟେ କଥା ମତେ ଶିଖାଇଥିଲେ ଯେ ଆମେ ପରିଶ୍ରମ ହେବା, ନିଜ ଗୋଡରେ ଠିଆ ହେବା। କୌଣସି ଭାଇ, କୌଣସି ବନ୍ଧୁ, କାହା ଉପରେ ଆମେ ଭରସା କରିବା ନାହିଁ। ଆମର ଭରସା ଆମର ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ସେ ଭରସାରେ ରହିଲୁ। ସେ ମତେ ଉତ୍ସାହ ଦେଲେ, ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ସହଯୋଗ କଲେ, ମୋର ବଳ ହେଇକି ଠିଆ ହେଲେ ମୋ ପାଖରେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସେବା କରିବା ଆମେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। ମୋର ଏତେ ଅଭାବ ହଉଥିଲା, ମୁଁ ଏତେ କଷ୍ଟ ହଉଥିଲା, ଆପଣ କହିଲେ ଆପଣ ହସିବେ। ଦାନ ଦଶମାଂଶରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନଥିଲି, କାରଣ ମତେ ତ ଅଭାବ ହଉଥିଲା। ମୁଁ କେମିତି ଦଶମାଂଶ ଦେବି? ମତେ ତ ଭାବୁଥିଲା ମୁଁ କୋଉଠୁ ଆଣିକି ଦେବି। କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ମୁଁ ଦଶମାଂଶ ଦବାରେ ବିଫଳ ହଉଛି, ଦଶମାଂଶ ଦଉନାହିଁ। ତ ପ୍ରଥମେ ସେ ମତେ ଭର୍ସନା କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ, ତମେ ତ ନିଜେ ଅବାଧ୍ୟ ହଉଛ, ନିଜେ ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରୁନ, ଅନ୍ୟକୁ କେମିତି ଶିକ୍ଷା ଦେବ?
तो आमर अभाव हो पछिका आम पाखे जेतकी अच्छी तार तार 10 मास आग बाहर कर तो से प्रथम आप जदि के बंधु बांधव आम पिला 50 टंका 100 टंका भी देइथबो से से 10 मास बाहर कर देबे। तो तांकर से जो चेतनाटा तांकर से परामर्शटा मु भावे पवित्र आत्मा बोध मते माने कहउचंती जेबेठू सेटा आमे आरंभ करबा सिखिलु जेबेठू से विषय आमे शिक्षित हलु तापरे परे मु देखिले धीरे धीरे प्रभु आमानकर अवस्था को आमानकर जीवन को परिवर्तन करिया पय चाहउछंती। कंधमाल दंगा समय लोक माने पेट्रोल जार धरिक आसिले से आम गाँव लोक मान कहले पोड़ा ताको मारिबा ताको जालीदेवा विधर्मी सन्त्रासवादी माओवादी क्रिस्टियन करुची तमे आज आणिक ये आमको हाथ में समर्पण कर आम तुम गाँव को 20,000 टंका देव विभिन्न प्रकार स्लोगान गुड़ाक देले आ कहीकि गले कहीं घर को जीव ना किए सहित कथा हम ना जे कथा हम कि घर को जीव 5,000 जुर्माना देव एमती भयंकर परिस्थिति जहाँ प्रभु को सुषमाचार दिया के लोक घर को भी आसिले आ सत्य जमी आम कौन गोटे बुढ़ा बड़ अपराध कर देचु आम पिला सहित कथा लेने आम घर को आसिले ना आमको किए देखले ना बाटर गले भी किए पचारे ना सब कौन हो जाऊँ कौन एमती हो मुझे किसी बुझीपारे ना विभिन्न प्रकार दुर्नाम देले निंदा कले तो एमती अवस्था प्रभु को सेवा कार्य केमती हे कौन करूँ आम सेवा लोक मान को तो आम आवश्यकता अच्छी लोक मैंने जब न आसवे केमती करूँ से भाविलु 2 मास 3 मास भी होगला कि जड़े बेले जड़े आसिले ना जो मैंने आसुले भी से डरिक पलैले गोटे दिन सेमती बसीचु मु चिंता कली मु कहली गोटे व्यवसाय करवा आ प्रभु को सेवा करवा तो आम व्यवसाय कले गोटे अर्थर आवश्यकता अच्छे अर्थ कौटे आसो कि आमको पैसा दब आम व्यवसाय करूँ कौ प्रकार व्यवसाय आम करूँ गोटे पान दुकान दबा कि पान दुकान देले बसबो किए मोर गोटे भण जाऊ कहली पुओ तू बसबो कि पान दुकान रे मु गोटे दुकान देवी से काम करू न किसी से कहला हाँ मु बसबी मु कहली ठीक अच्छे आम चिंता करवा किंतु पान दुकान भी दवा पैसा ना एमती बसुचु गोटे लेपर्सी लोकटा जहाँ बहुत दिन आगुरी मु सुषमाचार देती से रास्तार जाऊँची आ मो मन को चिन्ह पारा मते मत आस कौच गाँ हिसाब से भणजा बोली डाके भणजा कौन है मन दुख कर बस कहली मन दुख कि ना नाई कौन तो मुझे एमती अवस्था कौन सी किसी भी भूल न करी लोक मैंने मो निकट को आसुना 2-3 मास है आम घर माड़ू ना विभिन्न प्रकार कष्ट विभिन्न प्रकार निंदा दौरान तो केमती आम लोक मान पाइबू से आम चिंता कर गोटे दुकान दबू ना हाँ दिए भल हम पैसा ना कौटे देवु कौन आप विश्वास करेंगे से लेपर्स लोक हेल्ले से तार ए लुंगीर कानी फिटाई देला मत 6,000 टंका देला आ कहला आपण इथे व्यवसाय आरंभ करंतु मते पर सूची देबे कि व्यवसाय करी पान दुकान देवी किए चलेब बोली कहीकि जो भण जाऊ कहली से राजी है सत पान मसला किणवाई जाऊँ आउ जड़े विश्वास को देखा से विश्वास कहला ना आप करूँ ना गोटे कम करूँ से किसी लेडीज आइटम रखी दिंतु घरे जेहेतु आपण घर अच्छी आ घरे आपणकर मिसेस कौन करेंगे से लेडीज मान आइटम गुड़ाक बिकी दे पारे आपण प्रभु को कार्य करेंगे से भल है आया ही आम कलु प्रभु को ना गोटे छोट लेडीज कर्नर कला परिका आयोजन कलु करने से अर्थ रे आ प्रभु ताकू बहुगुणित कले कहा ऊपर निर्भर न करी सेवा कार्य जमी दृढ़ भाव में करूँ आम प्रयास कलु आ मो स्त्री माने मोर बड़ है ठिया मत साहाय्य कले सेवा कार्य करने मत उत्साह देले मो घर संभाली तमें प्रभु को कार्य कर एटा प्रभु को व्यतीत आउ किए करेंगे ना से प्रभु आम को बहुगुणित कले आज विभिन्न क्षेत्र में व्यवहृत हो पार्छ
प्रभु आशीर्वाद कले आहुरी अनेक विषय अच्छी जहाँ आगामी दिन मानकर कहवा जेहेतु समय अल्प से मत क्षमा करेंगे मो परवर्ती समय आउ किसी साक्षी कहबी नमस्कार प्रेज द लॉर्ड। बहुत बहुत धन्यवाद दयानंद भाई सुंदर साक्ष्य पाई आपन साक्ष्य जो आज मैंने समस्ते प्रभु रे बढ़िबार साहस पाइछु ता सहित रे प्रभु गौरवान्वित बहुत होती गांधी भाई सहित मु बहुत